मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 ओडिशार सेवा करिबाकू सुजोग देइथिबारु ओडिशावासींकु कृतज्ञता जणाउछि कहिले नड्डा। ओडिशार विकास पई बीजेपी सबु बेले उद्यम जारी रखिबो। राज्यकू विकास पथरे नेबार कोनोसी सुजोग छाडिबो नाही। लोकसभा सीट डबल करिबाकू कहिथिली आपण माने 20 सीट देइछंती। सेहिपरि विधानसभा रे 40.7% भोट सह सरकार गठन करिबार सुजोग देइछंती। भारतीय जनता पार्टी रो पूरी कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एहा कहिसंती। ओडिशार सेवा करिबार सुजोग देइथिबारु प्रणाम जणाइछंती। आजिर दिन रे बीजेपी 13टी राज्य रे शासन करूची। एनडीए नेतृत्व रे 18टी राज्य रे सरकार चलीची। देश रे 57% भूभाग रे बीजेपी सरकार चलीची। नंबर 2 मागणा परे भी अल्प टीका ग्रहणकारी राष्ट्र मानक मध्य रे भारत द्वितीय। देश रे इंडिया जी यूनिवर्सल कम्युनाइजेशन प्रोग्राम द्वारा शिशु मानक भिन्न भिन्न 12टी रोगर निराकरण पई मागणा टीका देबार व्यवस्था रही। बीसीजी हेपाटाइटिस बी रोटा भाइरस और टीटी भली रोगर प्रतिशोधक एहार अंतर्गत हेले टीकाकरण प्रति विमुख देश मानक तालिका रे भारतर स्थान पाइछि। शिशु मानक सुरक्षा पई सरकारक तरफरु मागणा टीकाकरण रहिछि हेले विश्व स्वास्थ्य संगठन निकट रे एक आश्चर्यकर रिपोर्ट प्रकाश करिछि। रिपोर्ट अनुसार गत वर्ष प्राय 16 लाख शिशु टीका नै नाहंती। नंबर 3 ब्लैक रोज बुडीर सीबीआई तदंत दाबी। ब्लैक रोज जहाज बुडीबा घटनार सीबीआई तदंत दाबी। सीबीआई तदंत दाबी करिसेंती सूचना अधिकार कर्मी प्रदीप प्रधान। सीबीआई तदंत पई सीबीआई जहाज चलाचल मंत्रालय पारादीप पोर्ट ट्रस्ट पक्षरु राजीनामा पत्र दिया जाइछि। एथिरे बहु बीजेडी नेता संपृक्त थिबारु पूर्व सरकार चापी रखिथिले। एबे सरकार बदलिछि नुआ सरकार आसीछि। एपरि कि बीजेपी पक्षरु पूर्वरु मध्य ब्लैक रोज मामला रे सीबीआई तदंत पई दाबी करा जाइथिला। एनु बीजेपी सरकार को आसीबा परे सीबीआई तदंत करिबा पई निर्देश दिया जाउ बोली प्रदीप दाबी करिसंती। नंबर 4 बड़ खुलासा श्रीमंदिर रत्न भंडारु मिलिला युद्ध सामग्री। मंदिर रत्न भंडारु मिलिला राजा राजुडा अमलर युद्ध सामग्री। एही सूचना दैछन्ती रत्न भंडार तदारक कमिटीर अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ। तेबे एही सामग्री जेउ धातुरे तयारी होईछि ताहा जणा पड़ी नथिले भी एहा कला पड़ी जाइथिबा से कहिसंती। रत्न भंडार भितरे 11 जणिया अधिकृत टीम रत्न भंडार घर भितरकू जाई द्वितीय रत्न भंडार खोलिथिले। एही समय भीतर रत्न भंडार 4टी आलमारी 3टी सिंदूक थिबा देखिथिले अधिकृत टीम। एहा छड़ा भीतर रत्न भंडार रे ठाकुर रखिबा खटुली मध्य रहिछि। समस्त सामग्री को अस्थायी रत्न भंडार को स्थानांतरण करा जाइछि। नंबर 5 बुध ग्रह रे संधान हेला 15 किमी चौड़ा विशिष्ट हीरा स्तर। वैज्ञानिक माने महाकाश ऊपर निरंतर भावे गवेषणा करी नुआ नुआ सफलता हासिल करूछंती। तेबे एहा मध्य रे एक बड़ रहस्य सामना को आसीछि। बुध ग्रह रे 15 किमी ओसार विशिष्ट हीरार स्तर संधान करा जाइछि। गृहर भूपृष्ठ तळे 9 माइल बा पाखापाखी 5 किमी मोटेईर हीरा स्तर रहिथिबा नै एक रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित होईछि। नंबर 6 प्यारिस ओलंपिक रे भारतीय कुकुर को मिलिछि गुरुत्वपूर्ण भूमिका। 26 जुलाई रे झलसिबो प्यारिस रंगारंग उत्सव रे सारा विश्व रंगायित होई उठिबो। 11 अगस्त जाय क्रीडा रही महाकुंभ ओलंपिक चलिबो। सारा विश्व रु प्राय 10,000 प्रतियोगी लढिबे पदक पई। प्यारिस ओलंपिक रे सुरक्षा को कड़ाकड़ी करा जाइछि। सेथि पई सारा विश्व रु प्राय 10 एलिट डॉग स्क्वाड चयन करा जाइछि। एथिरे भारतर 2टी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ रो डॉग स्क्वाड K9 टीम मध्य शामिल रहिसंती। एही स्क्वाड ओलंपिक खेल समाप्त हेबा पर्यंत सुरक्षा दायित्व रे नियोजित रहिबे। नंबर 7 21 रे ओडिशा विधानसभा रो सर्वदलीय बैठक। आसंता 21 तारिख रे बसिबो ओडिशा विधानसभा रो सर्वदलीय बैठक। सेही दिन पूर्वाह्न 11टा रे बाचस्पति सुरमा पाड़ीଙ୍କ अध्यक्षता रे बसिबो बैठक। बजेट अधिवेशन को सुरुखुरे परिचालना लागि सहयोग लोडिबे बाचस्पति। बैठक पूर्वरु नियुक्त हेबे सरकारी दल मुख्य सचेतक उपमुख्य सचेतक। सेहिपरि आसंता 23 तारिख रे उपबाचस्पति पद लागि नामांकन हेबो। सेही दिन 12टा सुधा नामांकन दाखल हेबो एवं 24 तारिख रे फलाफल घोषणा करा जिवो। नंबर 9 वैजयंत पंडा हेले पार्लियामेंट बिजनेस एडवाइजरी कमिटी सदस्य। सदर बिजनेस एडवाइजरी कमिटी पई मनोनीत हेले केन्द्रापड़ा सांसद वैजयंत पंडा। विभिन्न दलर 14 जन सांसद को कमिटी पई मनोनीत करिसेंती बाचस्पति ओम बिरला। जेउथिरे ओडिसा रु केन्द्रापड़ा सांसद तथा बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पंडा कटक सांसद भर्तुहरी महताब मध्य स्थान पाइछंती। सेहिपरि बिजनेस एडवाइजरी कमिटी रे थिबा अन्य सदस्य माने हेले टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, डीएमके सांसद दयानिधि मारान। नंबर 10 पोस्ट ऑफिस रे 44,000 पदवी रे नियुक्ति 10म पास भी करि परिबे आवेदन। भारतीय डाक विभाग रो विभिन्न सर्कल रे ग्रामीण डाक सेवक पदवी रे बंपर नियुक्ति प्रकाश करिछि। मोट 44,228 पोस्ट पई आवेदन प्रक्रिया जारी
ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ gds.online.gov.in ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜୁଲାଇ 15ରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ। ଆଶାୟୀମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡର 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ଜିଡିଏସ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି 10ମ। ନମ୍ବର 11 ପୀତାମ୍ବରକୁ ଆଡଭାଇଜର ଜେନେରାଲ ଭାବେ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ପୀତାମ୍ବରଙ୍କୁ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ପୀତାମ୍ବରଙ୍କୁ ଏଜି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ନମ୍ବର 12 ପାକିସ୍ତାନରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅଲ-କାଏଦା ଆତଙ୍କବାଦୀ। ପାକିସ୍ତାନରେ ପୁଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପଞ୍ଜାବର ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ବିଭାଗ ଅଲ-କାଏଦା ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଅମିନ ଉଲ ହକକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଗିରଫ କରିଛି। ହଲ୍ ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସର ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ବିଭାଗର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ସହଯୋଗରେ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଅପରେସନ କରି ଅମିନ ଉଲ ହକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଭୋଜନାଳୟରେ ମାଲିକଙ୍କ ନାମ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କନୱାର ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୋଜନାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନ କିମ୍ବା କାର୍ଟ ମାଲିକଙ୍କୁ ମାଲିକଙ୍କ ନାମ ବୋର୍ଡରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କନୱାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଜନାଳୟ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେଉ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଢାବା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ କାର୍ଟ ହେଉ, ସେଥିରେ ମାଲିକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 14 ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ବାଂଲାଦେଶ ହିଂସା। ସଂଘର୍ଷରେ 32 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। କ୍ରୋଧିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁବାର ଦେଶର ସରକାରୀ ପ୍ରସାରଣକାରୀଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଢାକାରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାରେ ଅତି କମରେ 32 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନା ନେଟୱାର୍କରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେକାର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମର ସଂସ୍କାର ଦାବିରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଶତାଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରବର ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ପୁଲିସକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ପୁଣି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗୁଜରାଟରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ମାଲଗାଡ଼ି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗୁଜରାଟରେ ଏକ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୁଜରାଟର ସୁରଟ ଓ ଭାଲସାଡ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭାଲସାଡର ଡୁରୁଙ୍ଗି ନିକଟରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନର ଅନେକ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଏହି ରୁଟର ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଖବର ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ରେଳପଥର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରାକ୍ ସଫା କରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।